Good morning guys. Ratipura sak friends. Etia 7:30 হৈ গল. এতিয়ালৈকে একদম মানে কোলি sak friends. চাৰিওফালে কোলি এনেকে টাইমতো পুৰা কি কৈছিলে আৰু বেলিয়ে ওলাইছিলে মানে. আজি মানে কালিৰ পৰা এনেকে আৰম্ভ হৈছে আৰু ন. এনেকে কোলি মানে একোৱে দেখি নোপোৱা হৈ গল আৰু গোটে চাওক. চাৰিওফালে এনেকে কোলি আৰু friends ইসান নিছে মই আনি ফাই আৰু না. উৰি পইচা মানে মানুহ বিখু ধোঁয়া ৰকম জালাংদারে না নুয়াनो जाजोब्बाय आरो ओरैबायसा एकदम माने मानसि ओइनो लामानि मानसिफोरखौबो नुला लामाया फैयो आरो ना लामाखौबो नुवासो जाबाय आरो नै ओरैबायसा नायसन न'खौनो नुवा जादों दा टाइमा 7:30 जाबाय आरो ना बेलेग खालिथ' माबा मानदोंमोन दा बायसेयाव सानानो ओंखारोमोन दाथ' गैया सानबो गैया माबो गैया जेबो नुला ओरैबायसा नै एकदम गुटे सारियोफाले धुआं गाइस धुआं हो गया देखो हर तरफ धुआं हो गया गाइस फ्रेंड्स पथारले उलाय आहिलु आरो न एसा कोली एफा मानदमन खुवा खुजुबबाय गाइस दानिया जोंहा फोथाराव थांगासिनो आरो ना बेसर फुनो थाखाय मा जायोथाय बेसर फुनाय जागोन ना जाया नायनो थांसै ओरैबायसा खुवा खुजुबदो दिनै 9टा जागुलायबाय दाबो नै फ्रेंड्स दहयथ' 7:30 आव भिडिअ खालामदोंमोन ना दा फोथाराव ओंखारना फैबाय फ्रेंड्स अथनि 7:30 মান বজাত ভিডিঅ কৰিছিল এয়া চাওক তথাপিও এই গতিয়ে হৈছিল এতিয়াও চাওক কোলি কি হ'ব আৰু কেনেকে হৰিয় তুলিব ওলাই আহিছো গাইস গৈ চাওক কেনেকে হয় হৰিয় তুলিবলৈ फ्रेंड्स এতিয়া 9টা বাজিলে আৰু ন পথাৰলৈ গৈ আছো এতিয়ালৈকে পোৱাই নাইকে আমাৰ মন্দিৰটো আফিয়াই থান মন্দিৰটো এতিয়ালৈকে দেখাই নাই চাওক কেনেকে আহিছে মানুহবোৰ একদম একোৱে চিনি নাপায় আজি পথাৰখিনি মানুহগিটা ঘৰ আছে रे এইখিনি ঘৰো চিনি নাই পোৱা যায় गाइस ये मेरी पानी ये क्या बोला है बोतल नहीं है इसीलिए यहाँ में क्या बोला है जार को लेके जा रहा है अभी और इस तरफ है डीबी गायलुंग और इस तरफ है रोनसुली गायलुंग इस तरफ है डीडी गायलुंग हम लोग अभी जा रहा है मतलब सब गायलुंग है आज सब गायलुंग है गाइस अभी तक पहुंचा ही नहीं इतना कुआ खुबा करता है निहोर भी पड़ता है कोली भी पड़ता है क्या होगा सब पड़ता है आज कुआ पड़ता है कुआ हम लोग जाके नहीं पहुंचा है देखेगा फ्रेंड्स आही पालो ही एया साक हरियतली एखिनि हरियखिनि एकदम तितिए আছে या साक তিতা হৈ আছে ওচৰত আহি পাই মিলি আহুতে অলপমান কলিগিটা নাইকিয়াই হৈ গল আৰু হেইকাৰণে মন্দিৰটো দেখি পাইছেহি মনফৈহাং মানে খুৱাফুৰা উৰি জিব্বাই দানিয়া গইলা সান্দুং दानिया मानदोंमोन सान्दुं होआंसै दानिया साफा नुदों एसे मन्दिरखौबो नुनाय जाबाय नै दानिया फुनिसै गाइस फैलायबाय जोंहा बेसर फुनो थाखाय फुना लानिसै आरो ना बेसे फुनो हायो नोंथांमोनखौ दाहाय खोन्थायगोन आं मोनासेयावसो फोजोबनो नागिरदों दिनै हागोन ना हायाथाय भात खाब আহিলো गाइस ইয়াৰ পৰা হেয়ালৈকে 2 পাৰি লৈ যোৱা হৈ গল আৰু ন তাৰপিছত এতিয়া ভাত খাবলৈ কাৰণে আহিলো আমি মামি বৌ সবে এজনী মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত তাৰপিছত মই ইয়াতে বহি যাওঁ আৰু ন খাবলৈ কাৰণে ঐ কি চাইছ আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাই চাই আছে দুজনী আছিলো ভালকে দেখা কলে গল দেখিছ না দেখিবা দে ৰিলস বনাইছিলো গাইস হে তাকে ইয়া ফৰিনিয়া বনাইছিল আমি দুজনীয়ে দি আমি খাইলো তেনেহলে ইয়াতে পানী লৈ আহিলো জাৰতে এই ওंखाम राननायावनो नै आलु फान्थाव ओमफ्राय किजा आलु बिलाहि बयलार बेदर फान्थाव आलु कबि बयल बिदिनो जागासिनो आरो ना फ्रेंड्स सब मिक्सार সকলোৰে তেনে ভাগ কৰি মই सबसे বেছি নেকি 1টা 2টা 3টা 4টা 5টাত পুৰা দবাই আছো এতিয়া মই या मामीও बिंदास के বহি খাই আছে नहीं देखा दे हेलो गाइस खत्म हो गया अभी जाने के लिए निकल रहे हैं वो लोग जा रहे हैं अभी हम पीछे तरफ है अभी 3 बज चुका है 3 बजे खत्म हो चुका है हम लोग का यहाँ से लेकर उधर तक खत्म कर दिया तब तो यहाँ में रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं बाय बाय गाइस अभी जा रहे हैं हम